kon ba tey ci wàllu xibaar yi ki nga xamante ni moom mooy docteur santé mooy directeur santé docteur Djibril Zahaf ci démb nee na li nga xamante ni mooy Mauritanie am na mot fukk ak juróom-ñeenti cas Covid 19 nee na loolu nag yóbbu na ci réew mi bu nu xayma lu am ci réew mi ci corona mi ngi tolloog juróom-ñett fukk ak benn yooyu nag juróom fukk ak juróom yi nee na nag ñoom amuñu benn mandarga ci li nga xam ne mooy feebar bi. fukk ak benn yi nga xam ne yu bees yi nag nee na fukk yi yu nu gis ni ngi ci fële ca muqaataa bu fukk yi nu gis ci fële ca muqaataa bu Liksaar mu am fukk ñu bees fële ca muqaataa bu Arafat am na ñett muqaataa Tabarazayna am na ñaar muqaataa Riyad am na benn. ba tey ci wàllu xibaar yi li nga xamante ni moom mooy jëwriñ yi nga xamante ni ku jiite daje bi di Cheikh Ismaïl Bedo Cheikh Sidiya ñoom jiite nañu jëwriñ yi nga xam ne di toog nañu di waxtaan li nga xamante ni mooy lépp li aju ci fagaru feebar bi Covid 19 jëloon ay matukaay yu bees bokk na ci maanaam Nouakchott c'est donc lu tolloog ñetti wilaya samp fa ay béréb yi nga xamante ni duñ fay dalal yi nga xamante ni duñu ànd ak feebar wala yi nga xamante ni duñuy saytu wala du leen ber ngir mën a yaatal béréb yi nga xamante ni béréb fajukaay waaye tamit bokk na ci dogal yu ñu jël mooy samp nañu benn kuréel ba nga xamante ni saa su nekk daf leen di xelal ci li nga xamante ni mooy seen taxawaay bu ñu war a taxaw ci feebar bi di Covid 19 waaye tamit yokk nañu gënoon dëgëral li nga xamante ni nag moom mooy fagaru bi maanaam saytu nit ñi ci bërëb yi nga xamante ni fa la nit ñi dajee saytu leen xool leen ndegam amuñu feebar bi waaye tamit fépp ba nga xamante ni fay duggal daal di jël seen matukaay li nga xamante ni ngir mën a fagaru ci feebar bi. سننتقل بكم الآن مباشرة إلى مباني الإدارة العامة للصحة العمومية لننقل لكم وقائع المؤتمر الصحفي اليومي حول تطورات الإصابات بفيروس كورونا كوفيد 19 خلال 24 ساعة الماضية. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. يتسم هذا اليوم بعدد من الحالات نتيجة النداءات التي حصلت عليها مصالحنا، وهي 12979 نداء، من بين تمت معالجة 8240 منها. هذا في حين وصل عدد المخالطين المتابعين لدينا وصل اليوم إلى 278، ومن بين هذه الأعداد تم فحص اليوم إجراء الفحص اليوم ل 127 شخص. عادت النتيجة إيجابية ل50 من هؤلاء، 50 من 127 شخص تم إجراء الفحص لها. هذه 50 حالة فيها 48 من المخالطين وفيها حالتين مجتمعيتين. أما بالنسبة للحالتين المجتمعيتين فهما الحالتان اللتان سجلتا في آدرار وفي البراكنة، يعني في مدينة تاطار وفي مدينة مباني. أما بالنسبة ل 48 الأخرى بتتوزع على مقاطعة نواكشوط بالشكل التالي: 6 حالات في القصر، 6 في عرفات، 6 في دار النعيم، تفرق زينة 8 حالات، الميناء حالة واحدة، السبخة حالتان، مباني حالة، وبوتليميت حالة، وأطار حالة. هذا بالإضافة ل 18 حالة في كيفا، وهي 18 حالة مخالطين للحالة التي كانت موجودة كانت قد سجلت في كيفا. وبهذا يكون عدد الحالات المسجلة في بلادنا حتى اليوم هي 131 حالة، من بينها 108 من المخالطين، و7 وافدين، و16 حالة نعتبرها حتى الآن مجتمعية. أما بالنسبة للحالة السريرية لهذه الحالات فهي تتوزع كما يلي: من بين هذه 131 حالة التي سجلت في بلادنا حتى الآن 5 حالات فقط هي اللي كانت حالات معقدة
تتطلب علاجات مركزة، حالتان بسيطتان، و114 حالة مرت ولله الحمد دون أن تكون لديها أعراض. La situation épidémiologique de ce jour, 19 mai, se caractérise par l'enregistrement de 12 979 alertes, dont 8 240 ont été traitées et 278 contacts sont suivis aujourd'hui. Et donc, sur la base de l'analyse de toutes ces informations concernant toutes ces alertes et tous les cas contacts, nous avons testé 127 personnes aujourd'hui. Et parmi les 127 personnes testées, 50 se sont avérées positives. Ces cas positifs se répartissent entre 48 contacts et 2 cas que nous considérons comme des cas communautaires. Quant à leur répartition spatiale, ces cas se répartissent comme suit. Un cas à Boutilimite, un cas à Atar, un cas à Ambagne, 18 à Kifa, et les autres cas se répartissent à Nouakchott ainsi qu'il suit. Oksar 6, à Arafat 6, à Darnaïm 6, à Tevrakzena 8, à Elmina 1 cas et à Sebkha 2 cas. Alors, ces nouvelles données portent le nombre de cas positifs enregistrés dans notre pays depuis le début de l'épidémie à 131 cas positifs. Parmi les 131 cas, 108 étaient des contacts de cas connus positifs, 7 étaient des cas importés et 16 étaient des cas que nous considérons jusqu'ici comme communautaires. Par rapport à la clinique, l'évolution clinique des cas, nous en avions 114 cas asymptomatiques qui n'avaient pas vraiment de signes, 2 cas qui présentaient des signes simples et 5 cas qui ont connu des complications, et c'est parmi ces 5 cas qu'on a enregistré les 4 décès. وهذه فرصة بالنسبة لي نأكد هون مرة أخرى على أن الأمر بات مقلق، وجميع المواطنين يلا يتحملوا مسؤولياتهم بما يخص هذا الأمر. ظهر لي على أن البقاء في البيوت اليوم ما لحد ظهر لي على أنه شاك في ضرورته، باللي حد كامل خاض من البيت اليوم خاض إلى خطر، قابل خطر وخطر كبير، وبالتالي نطالب المواطنين بالبقاء في البيوت، لأنه كل مرة لا يؤخذ فيها حد يلا يفكر في الحقيقة مليا كان للخروج قاعد كان يساوي والله لا، إلى عاد لا يرجع منه جاء حامل هذا الفيروس. لا شك على أن ولله الحمد نسبة الوفيات عندنا عادية ما زالت، والله ما هي مرتفعة كيف اللي شفنا في البلدان الأخرى، وعدد الحالات أيضا ما هو بذاك الارتفاع اللي في البلدان الأخرى، إلا أن في الأيام الأولى من هذه موجة هذا المرض، راجين من الله إن شاء الله على أن نسيطروا عليه وعلى أن الأمور ما تتفاقم عن هذا. يقال ذاك ولي لا يقدي صح إلا بتعاون المواطنين وبقائهم في البيوت. معناها الأمر اليوم بيد كل حد نقدوا بعد وطننا يقد بعد يتجنب تفاقم الوضع، نقدوا نتجنبوا بعد تعداد الحالات، نقدوا نتجنبوا ياسر المخاطر اللي تتعلق بهذا المرض، إلين نقبلوا كاملين ونفرضوا على رؤوسنا كاملين كمسؤولية أخلاقية، كمسؤولية اجتماعية، كمسؤولية وطنية، إن كل حد يقبل التزام هو من نفسه على راسه على أنه مات لا يؤخذ مساهم به في التخفيض من خطر هذا المرض. وبالحقيقة لا نختار الجانب بعد العاطفي، نقول للناس على أن حد لا يؤخذ
ماسي على انه عنده غايه مهمه لا بد له من يعدلها، قال بعد يتخمم على انه لين يمرض له حد ولا قدر الله يتوفى من هذه الحاله اللي هي، ويعود من الساعه اللي لا يمرض ولا ينقبض من عنده على انه مريض مات لا يشوف نهائيا، ولا يفوت يقد ايام وزمن وهو حي وهو ما لا يشوف نهائيا، ولين اما اللي يقدر الله على انه يفنى ما ولا يلقي عليه نظره وداع بعض باللي لا يتم التعامل معاه بطريقه وبالتالي هو لا حد لا يشوفه من الهي مرفوض الى ان يندفن. هذا حقيقه صعيب بالحقيقه تحمله من الناحيه العاطفيه. يقال يلا الناس تفكر فيه، يلا الناس تفكر فيه اليوم وتفكر انها لين تاخذ واحد واخذ لا يشتري لباس والله لا يشتري تلفون والله لا يجمع مع مده والله لا يقعد مع مده يشرب اتاي، يلطي يفكر في هذه المخاطر اللي يقبل. هذا بالطبع هذه المخاطر كامله تجنبها يتم بالبقاء في البيوت، وطبعا مع البقاء في البيوت لا يلا يعود فهم تكرار غسل الايدين بالصابون، ويلا تعود جميع الاجراءات الاخرى متخذه. اذا تعود العائله لا بد لهم توخى حد ياكنوا يجيب لهم مؤونتها والله ذاك الرجال يلا يوخى لدقائق محدوده ويعدل ذاك لا يعدلوا بسرعه ويرجع يدخل البيت ويالطوا يعدلوا واللي نعود واخذ يوخذ بكمامه والله بلثام ويتحفظ ولا يخالط حد ولا يقرب من حد، ياكنه يؤدي مهمته باسرع وقت ويرجع البيت بامان. Je disais que c'est l'occasion pour nous de rappeler à nos citoyens et d'attirer leur attention sur la gravité de la situation. Nous sommes aujourd'hui dans une épidémie à large échelle au niveau de la ville de Nouakchott et qui commence à atteindre nos villes de l'intérieur. C'est vrai que le nombre de cas n'est pas aussi important comme on l'a vu dans d'autres pays. Le nombre de décès est encore très limité. On espère que ça restera le cas toujours et on espère que notre pays arrivera à contenir cette épidémie et à infléchir la tendance qu'on observe actuellement. Mais ceci ne peut être atteint comme performance que si tous les citoyens comprennent que le moyen le plus efficace, c'est qu'ils restent chez eux, qu'ils restent dans les maisons. C'est le seul moyen qu'on a aujourd'hui pour faire face à cette flambée épidémique qu'on connaît actuellement. Alors, j'invite tous les citoyens à respecter strictement cette consigne et de ne pas sortir que quand c'est vraiment indispensable. Une famille peut sortir une personne par jour pour pouvoir l'approvisionner en produits alimentaires et que cette personne sorte avec toutes les mesures de protection qu'on peut imaginer, avec le masque ou le turban ou le niqab, en tout cas qu'elle prenne les dispositions de protection individuelle, qu'elle évite le contact avec d'autres personnes, qu'elle reste à distance des autres personnes et qu'elle fasse c'est-à-dire ses achats, ses courses le plus rapidement possible au coin le plus près de la maison et qu'elle puisse rentrer le plus tôt possible à la maison et tout de suite se mettre à se laver les mains. Se laver les mains chaque fois quand on se rappelle de cela, le plus fréquemment possible. Voilà, ce sont les mesures vraiment qui peuvent vraiment nous aider à arrêter le cours qu'on observe actuellement, le cours de l'épidémie qu'on observe actuellement. J'invite les citoyens qui sortent pour parfois des choses pas vraiment utiles, de réfléchir quand même et de penser au fait que quand ils seront atteints par cette maladie, la qadar Allah, ou quelqu'un de leur famille est atteint, qu'ils réfléchissent, qu'ils pensent à ce qu'une personne atteinte, on va l'isoler, elle va rester certainement quelques jours en vie sans pouvoir le voir, sans qu'elle ne puisse voir ses proches et sans que ses proches puissent la voir. Quand elle décède aussi, on ne pourra même pas le voir
parce qu'elle va être, la dépouille va être traitée selon un protocole et donc la famille ne peut que voir la dépouille de très loin qui est en train d'être enterrée. Alors, c'est vraiment très dur à vivre, mais c'est facile vraiment à éviter. Tout ceci, on peut l'éviter en restant à la maison. Alors, j'invite tous les citoyens à rester strictement à la maison et ne jamais sortir que quand vraiment c'est une nécessité vraiment indispensable pour s'approvisionner ou pour un besoin vraiment indispensable. Sur ce, je vous remercie. Et je prends une question. وقد نقلنا لكم مشاهدينا الكرام مؤتمر صحفي من مباني الإدارة العامة للصحة حول فيروس كورونا كوفيد 19 خلال 24 ساعة التالية ونواصل نشرتنا بالولفية. kon mbokk yi fu nu tolloon ci xabaar yi ñu ngi woon ci la nga xamante ni moom mooy fii ci Nouakchott